Psihoterapija je po mom mišljenju najbolji i najbrži način rada na svom razvoju, na unapređenju svoje ličnosti i otklanjanju štetnih obrazaca opažanja i doživljavanja odnosa sa drugim ljudima i ponašanja u njima. Psihoterapija ima različitih, ali kako sam ja zaključio, psihoterapeuti se oslanjaju na 3 glavna principa psihološke promene: učenje, uvid i katarzu. Koji god psihoterapijski pravac primenjivali, oni će kombinovati metode i tehnike rada koje se oslanjaju na pomenuta 3 principa. U doba integracije pristupa u psihoterapiji ovo je još više slučaj. Dakle, psihoterapeut će zavisno od slučaja i specifičnog trenutka u psihoterapijskom procesu pokušati ili da klijenta nauči nečemu ili nekoj vještini, ili da pomogne klijentu da nešto shvati, uvidi, ili da ohrabri klijenta da doživi do tada potisnuta osjećanja, doživi katarzu. Kognitivno-behavioralne metode i tehnike su poznate po tome što imaju za cilj da klijenta nauče nečemu, nekom drugačijem načinu opažanja, razmišljanja ili ponašanja, bez većeg ulaženja u uzroke klijentovih tegoba, u klijentovu prošlost i uspomene. Psihoanalitičko-psihodinamske metode i tehnike su usredsređene na uvid. Psihoterapeut pomaže klijentu da napravi nove uvide o sebi, svom ranom iskustvu sa značajnim osobama u porodici, da poveže način kako opaža druge ljude i kako je opažao roditelje itd. Egzistencijalno-humanističke terapije najviše koriste uvid i katarzu. Za njih je svaki klijent posebna individua, izbjegavaju svrstavanje klijenta u neke grupe ili tipove, pokreću egzistencijalno važna pitanja klijentovog života i ohrabruju klijenta da slobodno priča o sebi bez nametanja klijentu neke svoje teorije promene. Iako su rodonačelnici i zastupnici ove 3 glavne struje u psihoterapiji nastojali i nastoje da budu teorijski i metodološki čisti, u praksi to uglavnom nije tako i dolazi naročito danas do velikog mešanja pristupa, metoda i tehnika. Neki otvoreno za sebe kažu da su eklektičari, to jest koriste različite tehnike bez pokušaja njihove integracije u neki novi pristup, a drugi kažu da su integrativni psihoterapeuti i da različite tehnike koriste na modifikovan način u okviru svog zaokruženog, teorijskog i terapijskog načina rada. Što se vrednosti i značaja različitih principa promene, metoda i tehnika tiče, mislim da njihova vrednost ne dolazi od njih samih, već od toga kada su upotrebljene, u kojoj terapijskoj situaciji, sa kojim klijentom, u kojoj fazi tretmana itd. Bilo koja od sjajnih psihoterapijskih tehnika koje postoje može se koristiti i u pogrešnom trenutku, na pogrešnom klijentu, u pogrešnoj fazi tretmana. Sad, recimo da ste dovoljno dobar psihoterapeut da koristite sve principe psihološke promene, da koristite različite tehnike uvremenjeno, u pravoj fazi tretmana, da li će psihoterapija biti uspešna? Nažalost, odgovor može biti i da i ne. Zašto? Zato što uspešna psihoterapija zavisi od još nekih faktora, kao što su: pod A, prijemčivost klijenta za psihoterapiju. Naime, neki ljudi kao da su talentovani za ulogu klijenta u psihoterapiji, oduševljeni su, koriste je maksimalno, ali ima puno ljudi koji vrlo brzo odustaju jer ne nalaze sebe u onome što psihoterapija nudi. Pod B,
Spremnost ili nespremnost klijenta da se u trenutnoj fazi svog života posveti psihoterapiji, jer ona zaista traži posvećenje, upornost, može biti i bolna itd. Pod C. Finansijska nemogućnost nekih klijenata da duže ostanu u tretmanu, što itekako utiče na to da li će neko koristiti psihoterapiju ili ne. Pod D. Zabluda, to jest pogrešno očekivanje da psihoterapija mora dati rezultat za nekoliko seansi. Iako to jeste ponekad slučaj, obično psihoterapija mora trajati duže, naročito ako se očekuju dublji, veći i trajniji rezultati, kao što je značajna promjena u ličnosti. S obzirom da veliki broj ljudi očekuje da psihoterapija traje kratko, da nije neophodno posvetiti joj se ozbiljnije i duže, da ona mora delovati bez obzira na klijentov angažman i aktivnost tokom tretmana, naravno da ima nezadovoljnih klijenata i da nivo nezadovoljstva može biti manji ili veći. Međutim, ukoliko otkrijete da imate afinitet prema ovoj vrsti pomoći, da ste spremni da joj se posvetite neko duže vreme, da ste otvoreni da zajedno sa svojim terapeutom prevazilazite različite otpore i probleme, da se ne bojite neprijatnosti otkrivanja sebe relativno nepoznatoj osobi jer imate poverenja u nju, da se ne bojite bolne strane psihoterapijskog iskustva, onda imate sve glavne preduslove da iskoristite sve prednosti i moći različitih psihoterapijskih tehnika, napravite velike pomake u svom ličnom razvoju i napravite trajne promjene u svojoj ličnosti. Hvala.